Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. So, now before we start our lesson, let's pray together. Begin. Amin. Okay, let me check your absent first. Rani Widiati, Present, Miss. Rahma Indriani. Present, Miss. Oke, berarti tidak ada yang tidak hadir ya. Yes, Miss. Good. Before we begin our topic today, let's review the lesson from last week. Do you still remember what the lesson from last week? Narrative text, Miss. Okay, good. So, Rani, what is narrative text? Cerita yang sudah berlalu. Okay. Rahma? Cerita yang kita buat, tapi tujuannya itu untuk menghibur orang lain. Tapi ceritanya maksudnya ceritanya fiksi, Miss, enggak cerita nyata. Bisa juga cerita nyata. Oh iya. Iya. So, jadi narrative text is a text that contains imaginary, jadi dia imajinasi, fairy tales, cerita legenda, sama true stories yang bisa menghibur orang lain. Nah, terus biasanya cerita narrative text itu dia juga ada pesan moralnya. Oke. Miss, mau tanya, berarti kayak maling kundang? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Now, our topic today is procedure text. Jadi, hari ini adalah topik kita prosedur teks. Ada yang tahu gimana cara masak nasi goreng? Ada tahu nggak step-stepnya gimana? Nasi, Miss, terus bawang putih, bawang merah digoreng. Terus ya udah taruh bumbu kayak garam, royco, kecap, terus atau apalah gitu, kasih ayam kalau. Ya, betul. Kalau Rani? Siapin nasi yang udah mateng. Terus siapin bumbu-bumbunya. Kemudian bumbunya ditumis, dimasukkan nasinya, diaduk-aduk. Ya, benar sekali. Jadi itulah yang dinamakan prosedur teks. Jadi definisi dari prosedur teks ialah prosedur text is a text that explain how to make or use something. And jadi prosedur teks itu adalah teks yang mendeskripsikan bagaimana cara sesuatu itu dibuat atau bagaimana menggunakan sesuatu. Tata cara gitu ya, Miss? Iya, benar sekali. And procedure text have the function. The function of this text is describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi procedure text ini punya fungsi. Fungsinya itu bagaimana mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dibuat mulai dari langkah-langkah yang pertama hingga akhir. Until here, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Miss. Tidak ada, Sudah Miss. cukup jelas. Oke. Jadi prosedur teks itu mempunyai struktur umum. Yang pertama itu goal or aims, yaitu tujuan. Jadi teks ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Yang kedua ada materials or equipment. Material itu kayak terdiri dari bahan-bahan dari apa yang mau kita buat. Tapi tidak semua prosedur teks itu memakai bahan-bahan. Contohnya, Miss? Contohnya itu seperti kita mau mengambil uang ke ATM gitu. Gitu ya, Miss. Iya. Berarti sama kan, Miss, kayak mau ambil uang di bank gitu kan? Iya, Miss? sama. Oke, Miss, paham. Yang ketiga itu steps or method. Tuh langkah-langkahnya
langkah-langkah dari apa yang mau kita buat gitu, dari awal sampai akhir. Biasanya itu terdiri dari kata-kata seperti first, second gitu. Oke, until here, are you understand? Yes, Miss, paham. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Miss, prosedur teks itu ada karakteristiknya nggak? Oke, bagus Rani pertanyaannya. So, prosedur text have 5 characteristic. Jadi dia memiliki 5 karakteristik. First, using imperative sentence pattern command. For example, cut, don't mix, and so on. Jadi yang pertama itu menggunakan kalimat perintah gitu, seperti potong sesuatu gitu, kayak Potonglah. iya, potonglah, kita mau membuat nasi goreng gitu kan, kayak masukkan ini gitu kan, masukkan nasi ke dalam wajannya gitu, terus campurkan dengan bumbunya gitu. And the second is using active verb such as turn, put, do, mix, or any else. Jadi yang kedua itu karakteristiknya, yang kedua menggunakan kata kerja aktif, kalimat kata kerja aktif seperti put itu kan masukkan, tadi seperti yang Miss bilang. And then third, using connective or conjunction to short of activities such as then, while, etc. Jadi selanjutnya dia menggunakan kalimat penghubung gitu, kayak seperti kemudian gitu kan, kemudian masukkan ini gitu. Or using adverbial to express detail the time, place, manner. For example, for 5 minutes or 2 hours. Jadi menggunakan kata keterangan atau kata tambahan gitu, seperti waktunya, kayak kita masak kue gitu kan, setelah dimasukkan ke oven tunggu selama beberapa menit gitu, itu namanya adverbial. Yang terakhir, last using the simple present tense, jadi menggunakan simple present tense. Okay, now I will write the example in whiteboard. Contohnya how to make coffee. Jadi bagaimana cara membuat kopi? Ada yang tahu apa saja bahan-bahan untuk membuat kopi? Air, Miss. Ya, air. Kopi. Ya, benar. Bubuk kopi. Ya, benar. Jadi air. Ada yang tahu bahasa Inggris air? Water. Yes, good. Water. Tadi Kak Rani kopi. Oke, selanjutnya selain dua bahan ini apa lagi yang dibutuhkan? Es batu. Itu kita kalau mau buat ice. kopi dingin. Iya, kita namanya coffee. Gula. Yes, that's right. Apa bahasa Inggrisnya gula? Sugar. Ya, benar sekali. Spoon, Miss. Spoon nggak perlu. Spoon. Oh iya. Alright. Gelas. Gelas. Cangkir. Mug. Mug atau mug? Oke, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan ada air, kopi, gula, sendok, sama cup. Gelas atau cangkir. Iya, benar.
Oke, selanjutnya cara pembuatannya. Ada yang tahu? Yang pertama itu apa? Langkah-langkahnya? Rebus air dulu nggak sih, Miss? Ya, benar. Yang pertama rebus airnya. First, water. Jadi yang kedua, siapa yang tahu? Gelasnya siapkan, Miss. Ya, benar. Second, prepare a glass. Yang ketiga, ada yang tahu nggak apa? Gula. Ya, benar. Masukkan gula ke gelas. Put sugar in glass. Selanjutnya ada yang tahu? Kopi. Ya, benar. Karena kita mau buat kopi, jadi nggak mungkin kopinya ketinggalan. Next, put coffee in glass. Selanjutnya, ada yang tahu? Air yang mendidih tadi, Miss. Oh iya, benar sekali. Jadi selanjutnya masukkan air yang mendidih ke dalam mana? Ke gelas. Iya, benar sekali. Gelas yang berisi After gula that, dan kopi. put the hot water to glass yang berisi kopi tadi. Kemudian selanjutnya di mix. Diaduk. Yap, diaduk, mix. Mix your coffee. Selanjutnya finish. Your coffee Ready to drink. drink. Yap, benar. Kopinya sudah siap di ini kan. Oke, ada yang tahu how to make itu termasuk apa? Prosedur teks. Ya, benar. Tadi kan ada 3 strukturnya. Jadi yang mana yang dinamakan dengan tujuan? Itu tujuannya untuk membuat kopi. Ya, benar. How to make a coffee itu sama dengan goals-nya atau aim. Ini water, coffee, sugar, spoon, glass itu termasuk? Ingredient. Ya, benar. Ingredients. Ingredients. Yang selanjutnya? Step. Ya, benar. Stepnya. Inilah yang dinamakan prosedur teks. Selanjutnya, saya akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Dan untuk mengisinya, kalian harus mendengarkan audio yang saya putar. Saya akan memutarnya sebanyak 3 kali. Oke, sebentar ya, saya buka laptop saya dulu. Are you ready to hear my audio? Yes, Miss. Okay. All Recipes member Sharon Holt submitted this recipe for easy pancakes, and she commented, "This recipe doesn't require much thought early in the morning, and it tastes great. We love that, and from start to the plate, just 15 minutes." In a large bowl, mix a cup of all-purpose flour. With 2 tablespoons of sugar,
tablespoons of baking powder, and a teaspoon of salt. Blend it all together and then make a well in the center. Pour in a cup of milk, one beaten egg, and 2 tablespoons of oil. Mix the batter until it's smooth. Now let's heat a griddle or frying pan over medium-high heat and lightly oil it. Pour or scoop the batter onto the griddle, using approximately a quarter cup of batter for each pancake. When the edges are brown and small bubbles have formed in the center of the cakes, go ahead and flip them. Pancakes in the morning are always a perfect start to a great weekend. Enjoy! Oke, ada yang sudah siap? Bisa diulangi, Miss? Oke, saya akan mengulanginya. All Recipes member Sharon Holt submitted this recipe for easy pancakes, and she commented, "This recipe doesn't require much thought early in the morning, and it tastes great. We love that, and from start to the plate, just 15 minutes." In a large bowl, mix a cup of all-purpose flour. With 2 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of baking powder, and a teaspoon of salt. Blend it all together and then make a well in the center. Pour in a cup of milk, one beaten egg, and 2 tablespoons of oil. Mix the batter until it's smooth. Now let's heat a griddle or frying pan over medium-high heat and lightly oil it. Pour or scoop the batter onto the griddle, using approximately a quarter cup of batter for each pancake. When the edges are brown and small bubbles have formed in the center of the cakes, go ahead and flip them. Pancakes in the morning are always a perfect start to a great weekend. Enjoy! Sudah selesai atau mau Miss putar sekali lagi? Bagaimana? Selesai, Miss. Sudah. Oke, kalau gitu collect to me. Thank you. You're welcome. Okay, until here, you have any question? No. No, Miss. Okay, we will stop here, but we still have 5 minutes left. So from this topic, we can conclude that the procedure text is the text that explains how to use, how to make or use something. Okay, I will close our class.